हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिरशा रक्षित व्लॉग वंस अगेन। आज लेकर आ चुकी हूँ फिर से और एक नया व्लॉग। आज होने वाली है थोड़ा सा डिफरेंट बाकी दिनों से, क्योंकि आज है मेरा फ़ोटोशूट का व्लॉग। सो ये रहा मेरा फर्स्ट लुक, जो कि मेरा होर्डिंग शूट के लिए था, दुर्गा पूजा होर्डिंग शूट के लिए। ये ब्यूटीफुल सा साड़ी पहन के मैं रेडी हो गई थी। वैसे मुझे तो रेड साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को कैसा लगता है रेड साड़ी? क्योंकि दुर्गा पूजा मतलब रेड तो होना ही होना है, क्यों ना हो, क्योंकि रेड तो मेरा फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट। पर ये साड़ी पूरा रेड नहीं था, ये ऑरेंज बेस्ड रेड था, पर इसका कलर इतना स्वीट था, मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताना। নমস্কার, আমি প্লেব্যাক সিঙ্গার, মডেল, অ্যাক্ট্রেস শীর্ষা রক্ষিত। আজকে এই শ্যুটটায় এসে প্রচণ্ড ভালো লাগছে। একটা বাঙালি একদম সাবেকি লুকে চলে এসেছি, আর অনেকক্ষণ ধরে শ্যুট চলছে, খুব ভালো ভালো শ্যুট হচ্ছে, খুব ভালো লাগছে কাজ করে। দুর্গাপুজোর হোর্ডিং শুটে এটা প্রথম কাজ না এর আগেও করা হয়েছে? না, এর আগেও করেছি। এই রোহিতের সাথে এই শ্যুটটা করে কি এক্সপিরিয়েন্স? রোহিত তো অ্যাকচুয়ালি আমার ভাইয়ের মতো খুব ভালো ছেলে, খুব নম্র ভদ্র, চুপচাপ থাকে। রোহিতের সাথে আমার এর আগে এক দুবার কাজ হয়েছে, খুব কমফোর্টেবল ওর সাথে কাজ করে লাগে, আর ওর সাথে আমার বন্ডিংটাও খুব ভালো, যার জন্য রোহিতের এক ডাকে চলে আসতে পেরেছি, মানে অন্য বিজি শেডিউলকে সব কিছু অ্যাডজাস্ট করে। আর স্পেশালি রোহিতের মানুষ হিসাবে ও খুব ভালো একটা ছেলে, তাই জন্য আরও বেশি ভালো লাগে ওর সাথে কাজ করতে। বেস্ট অফ। থ্যাংক ইউ।